नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसन अब्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में कल रियासती काबीना का इजलास। असेंबली के खुसूसी इजलास में पेश किए जाने वाले तजावीज़ पर होगा गौर व खौस। आरबीआई ने शरह सूद को रखा बरकरार। शक्तिकांत दास ने मुस्तकबिल में अफरात ज़र के कम होने की जताई उम्मीद। निजामाबाद एमएलसी की वोटिंग का पुरअमन इख्तिताम। 12 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। रामविलास पासवान को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम के बशमूल सरकर्दा कायदीन का खिराज। कल पटना में सरकारी एजाजात के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक को मिला अमन का नोबल इनाम। दुनिया में करोड़ों अफराद की भूख मिटाने में WFP का अहम रोल, कमेटी का एतराफ। और पेश हैं खबरें तफसील से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर 2 महीने में जारी की जाने वाली अपनी मौली पॉलिसी में सूद की बुनियादी शरहों में कोई तब्दीली न करते हुए जून की तूं सूरत-ए-हाल बरकरार रखी है। रिजर्व रेपो रेट 3.35% और रेपो रेट 4% में कोई तब्दीली नहीं की गई है। माली पॉलिसी की कमेटी ने मुआफ़िकाना मौक़िफ़ को कम से कम रवा माली साल में और अगले साल तक जब तक ज़रूरी हो बरकरार रखने का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय मईशत कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई के फैसले कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आज एक बड़े ऐलान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तजवीज़ पेश की कि रकम की बरवक्त मुंतकिली के आरटीजीएस निज़ाम को दिसंबर 2020 से रात दिन काम करने वाला निज़ाम बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि आरबीआई मार्केट के शराकतदारों को नकद रकम की फराहमी और आसान माली शराइत को यकीन दहानी के लिए ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद इक़दामात करने को तैयार है। नए हाउसिंग कर्जों को दरपेश खतरों की सूरत में पहले से रखी गई रकम को खर्च और कीमत के तनासुब से जोड़ा जाएगा और 31 मार्च 2022 तक सभी नए हाउसिंग कर्जों के लिए इन कर्जों को दरपेश खतरों की सूरत में रखा गया है। रकूम को भी माकूल बनाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने 13 और 14 अक्टूबर को असेंबली और कौंसिल का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। 13 अक्टूबर को असेंबली जबकि 14 अक्टूबर को कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। असेंबली और कौंसिल के इजलास में पेश किए जाने वाले करारदादों को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने जारी किया है। वहीं सीएमओ के मुताबिक कल शाम 5 बजे रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में असेंबली और कौंसिल में पेश की जाने वाली करारदादों पर गौर व के बाद इसे मंजूर किया जाएगा। खरीफ के सीजन में काश्तकारी के उसूल हों, धान की खरीदी पर काबीना में गौर व होगा। इसके अलावा कल दोपहर चीफ मिनिस्टर ज़रई उमूर से मुतालिक आला ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में एक जायजा इजलास भी तलब किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल दोपहर प्रगति भवन में महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाई के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में रबी के सीजन में उगाई जाने वाली तमाम ज़रई पैदावार को गांव में खरीदने के इक़दामात और इससे मुतालिक अमल की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर व खौस किया जाएगा। कल दोपहर 2:30 बजे होने वाले इजलास के लिए मुतल्लिक़ा वज़रा के साथ साथ ओहदेदार शिरकत करेंगे और इस अमल में हिकमत अमली तय करेंगे। निजामाबाद मुकामी इदारे-जात के ज़ुमरे की कौंसिल नशिस्त के लिए वोट डाले गए। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हुई वोटिंग का अमल जारी रहा। मजमूई तौर पर 98% राय दही हुई। कानून साज कौंसिल के इस ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से सुभाष रेड्डी, बीजेपी के एस लक्ष्मी नारायण भी मैदान में हैं। 824 मुकामी अवामी नुमाइंदों को वोट का हक हासिल था। इस ज़िमनी इंतखाबात के नताइज 12 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असम्बली व कौंसिल जी गोवर्धन, गणेश बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, अकोला ललिता, राजेश्वर जी गौड़ और दीगर ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। बदकमा त्यौहार के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बतौर तोहफ़ा दी जाने वाली साड़ियों की तकसीम का अमल रियासत भर में शुरू हो चुका है। रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदे साड़ियों की तकसीम में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में मुनक़्क़दा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने हिस्सा लिया। निर्मल में इंदिरा किरण रेड्डी, खम्मम में पी अजय कुमार, सूर्यापेट में जगदीश्वर रेड्डी, करीमनगर में गंगुला कमलाकर, महबूबनगर में वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़, हैदराबाद के बोराबंडा में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बदकमा साड़ियाँ तकसीम की है। 287 डिज़ाइन में मुख्तलिफ रंगों की 1 करोड़ साड़ियाँ ज़िले में तकसीम की जा रही हैं, जिसके लिए 317 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले 18 साल की ख़वातीन को ये साड़ियाँ दी जा रही हैं। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के इंतकाल पर बतौर सोग राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट हाउस के बशमूल तमाम रियासतों के दारुल-हुकूमत में कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर सरनिगू किया गया। इनके इंतकाल पर अहम शख्सियतों ने इज़हार ताज़ियत किया है। एम्स से उनके जस्ते खाकी को उनके घर लाया गया, जहाँ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मरकजी वज़रा और सरकर्दा कायदीन ने क़िराज पेश किया। सरकारी इजाज़त के साथ पटना में कल आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी।
ریاستی وزیر افزائش مویشیاں و سمکیات ٹی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ ریاست سے دیگر ریاستوں اور دیگر ملکوں کو مچھلیوں کی برآمد کے لیے ضرورت پڑنے پر حکومت سے اجازت لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں فش پروسیسنگ یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کی ڈائریکٹر محکمہ مویشیات کے دفتر میں نئے قائم کیے گئے میرین پروڈکٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا انہوں نے افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سمکیات کو فروغ دینے کے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال 5,72,000 ہیکٹر مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے۔ پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا ماہی گیروں کی زندگیوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے مرکز کی جانب سے متعارف کردہ ایک اسکیم ہے۔ کورونا کی وجہ سے روزگار سے محروم ماہی گیروں کو اس اسکیم کے تحت روزگار اور مالی مدد فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عادل آباد ضلع میں اس اسکیم پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اسکیم مرکزی حکومت کے 20 لاکھ کروڑ کے آتم نربھر بھارت اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ زراعت سے منسلک شعبوں کو فروغ دینے کے لیے 1,63,343 روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ماہی پلان کے لیے 20,000 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جسے 55 لاکھ ماہی گیروں کو روزگار فراہم کیے جانے کا نشانہ ہے۔ عادل آباد ضلع میں 2,500 ماہی گیروں کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں بینک کے ذریعے اس اسکیم کے تحت آسان اقساط پر قرض دیا جا رہا ہے۔ ماہی گیروں کو مچھلی پالن کے لیے 30,000 اور اس سے منسلک دیگر امور کے لیے 25,000 کے قرض دیے جا رہے ہیں، جس سے اس کو لے کر ماہی گیروں میں کافی مسرت پائی جاتی ہے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور A.K. خان ریٹائرڈ IPS نے کہا کہ محکمہ اقلیتی بہبود تلنگانہ کے تحت تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈیز سرکل کی جانب سے آل انڈیا سروس امتحانات کے لیے نامور خانگی کوچنگ سینٹرز میں 100 اقلیتی امیدواروں کو مفت تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت 100 امیدواروں کا اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا، جو تلنگانہ بھر میں منعقد کیے جائیں گے۔ منتخبہ امیدواروں کی مکمل فیس حکومت ادا کرے گی اور امیدواروں کو اسٹائپنڈ بھی دیا جائے گا۔ انٹرنس ٹیسٹ اور داخلہ میرٹ کی بنیاد پر رہے گا۔ امیدواروں یا ان کے سرپرستوں کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے 23 اکتوبر کو امتحان منعقد ہوگا۔ عالمی وبا کووڈ-19 جس کا قہر ساری انسانیت کو اپنی آغوش میں لے چکا ہے، متاثرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آغوش میں لے چکا ہے۔ سنکرمتوں کی سنکھیا دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ٹیکہ یا دوائی اپلبدھ ہونے تک مہاماری کے خلاف مانوتا کی جنگ جاری ہے۔ ایسے میں سب سے ضروری ہے ساودھانی اور بچاؤ۔ فیس ماسک کورونا سے روک تھام کا سب سے پربھاوی اپائے ثابت ہوا ہے۔ وشو سواستھ سنگٹھن اور وشیشجঞوں کی شودھ کا بھی یہی نشکرش ہے کہ ماسک سے منہ اور ناک کو اچھی طرح ڈھک کر کورونا سنکرمن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کورونا سنکرمن سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے کے ساتھ ہی ضروری ہے ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا۔ بہت سے لوگ ماسک سے ناک اور منہ کو صحیح طریقے سے نہیں ڈھکتے ہیں، جس سے سنکرمن کا خطرہ بنا رہتا۔ اور ناظرین، خبرنامے میں صرف اتنا ہی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، شب بخیر۔ لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ چیف منسٹر KCR کی صدارت میں کل ریاستی کابینہ کا اجلاس۔ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں پیش کیے جانے والے تجاویز پر ہوگا غور و خوض۔ RBI نے شرح سود کو رکھا برقرار۔ شکتی کانت داس نے مستقبل میں افراط زر کے کم ہونے کی جتائی امید۔ نظام آباد MLC کی ووٹنگ کا پرامن اختتام۔ 12 اکتوبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ رام ولاس پاسوان کو صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم کے بشمول سرکردہ قائدین کا خراج۔ کل پٹنہ میں سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی جائیں گی آخری رسومات۔ اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک کو ملا امن کا نوبل انعام۔ دنیا میں کروڑوں افراد کی بھوک مٹانے میں WFP کا اہم رول، کمیٹی کا اعتراف۔